Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une vidéo sur Jubile. On va essayer de guess c'est qui le faux papa. Jubile. Jubile, c'est un peu un drôle de nom là, drôle de nom. On va essayer Oublié. de guess c'est qui le faux papa. Et, et bien sûr, évidemment, c'est Elliot qui tourne, Elliot qui filme, Elliot qui fait le montage, Elliot qui fait tout ça. On s'est partagé un peu la tâche. Sinon, moi je vous dis, bonne vidéo. Okay, On go. l'a recommandé. I'm a dad. I am a dad. I'm 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 a dad. Le truc, c'est que c'est tricky parce qu'ils ont tous des enfants avec eux. Lui en bas à droite, man, il a l'air de paniquer dans l'intro. Ah, Ce qu'il dit. Ouais. Mais attends, fais pause. Ouais. Ok, one of them is lying. Ok. En vrai, je prends celui avec les cheveux rouges, il a l'air sketchy, mais ça a l'air aussi trop évident. Mais ça de ressemble penser que trop c'est en lui. vrai. Ouais. Ouais, c'est il se ressemble déjà de Il a l'air 1. d'avoir une perruque. Ça a l'air. C'est exactement, c'est bizarre aussi. Ok, celui en vrai, le chandail bleu, le gars là, Ouais. le papa avec la fille. Ouais, lui là. En vrai, lui, t'as l'air plus d'être un oncle. Moi, je dis que c'est celui en haut à droite. Exactement, c'est trop évident. Les fils, ils se ressemblent pas du tout. Ouais, c'est Le vrai. fils, Moi, je dis que c'est. mais il pourrait être adopté. Moi, je dis que c'est lui au milieu, là, au milieu en haut. Ouais, mais... Il a de l'air fatigué. Non, ils se ressemblent beaucoup. La fille et le papa, ils se ressemblent beaucoup, moi je trouve. Il a de l'air Moi, fatigué. je prends un wild guess, les gars. Moi, je pense que c'est lui. Moi je pense, moi mets ta souris sur le bleu là. Lui. Je vais mettre ma souris. Moi je pense que c'est lui. Puis moi, je pense que c'est celui en haut à droite. Ici. D'accord. First thing I want to do is look at the bags under everybody's eyes. Ah, okay, c'est all une right, bonne that's c'est une bonne pretty idée, ça. Maybe we're just all tired. Yeah. Are these everybody's only kids, or do people have more? Only. We have more I kids. have a lot. So this is one of 6. This is I have my only 6 guess. total. Oh, Yeah. your oldest? No, he's the What the fuck? Qu'est-ce qu'il a dit là, lui? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas Répète. entendu. Il a dit This is my only dad. Ouais, bah oui, These je sais, everybody's c'est- only kids, or do people have more? only. We have more I kids. have a lot. Hey, So no this shit, is one man. of 6. This is I my have only 6 guess. total. What? C'est what? Ok, ouais. J'ai raison. Mais ça This va is my trop- only. This is my only dad. Yeah. Your oldest? No, he's the second oldest. Oh, second oldest. How old did you say you were again? I'm 33. 33, The 2 older are from my husband's first marriage. Okay. So we have also a Attends, 14-year-old. faut quoi? For me, I was like attends. 6 Pousse? C'est un couple gay. Ok, c'est un Ah, ok, ouais. C'est pour ça qu'elle a dit This is my only dad. Parce que ça se peut que t'aies 2 papas. Non, mais c'était. Ah non, mais je sais, mais le gars, cheveux roses, hein, je sais, là. That's a lot to be C'est un brain moment. Ouais. a step parent. So I think that was one of the things that I wasn't too sure about. You know, someone wanting to be a Oh, le stepdad petit for gamin 6 comment il fait le kids. fou là. Stepdad. That's Un nice. vieux mal à la fièvre. He's not the stepdad; he's the dad that stepped up. Truly. I've got one other. I've got a son. He was just born. He's a month old. Dante, and then her. And then my daughter, she's 7 years old. So those are the only 2 that I have right now. I do want at least 3 more. You know, I want to have 5. Just keep going. We're all gonna have families here. Yeah, let's go for it. I'm a single dad, so I have to find how to have them. I got one more. Same thing. He's 7, and he's the last one. 2 is enough. Ok, c'est un gars? Quoi, what, sérieux? Non, je crois que c'est ça. Il a dit. What? He's. Il a dit he's. Ouais. C'est un gars. And ouais, he's the ok, last pardon. one. 2 is enough. Non, c'est une fille. Il vient juste de dire she was the tribunage. J'ai juste entendu she's. I want a football team, basically. I'm curious, like, Oh what's my the God. most shocking thing, or maybe most difficult thing about fatherhood? Because that's something maybe we can all can relate to. I think for me is I didn't feel like a dad. It was more like a school project. Like, oh, I just gotta make sure it's all right. He survives the day. First, I thought it was him because like he was kind of tossing the kid around. I was like, oh Jesus, it's got to be like an uncle type figure. The part that's probably Moi, ça comes se the peut que hardest. ça soit son enfant, mais genre, c'est pas lui le père. Qui ça? Non, mais genre, tu sais, ça se peut que ça soit pas leur enfant, mais genre, eux autres, c'est genre l'oncle du gars. Ben d'abord, il serait pas sur le show. Ben exactement. Ben c'est ça que je te dis, c'est qui est le faux père. C'est ça, Ouais, peut-être que, ouais, c'est ça. peut-être que le Chinese avec le cheveu bleu, le chandail bleu, tu vois là? Tu le vois? Ouais, lui, là. Ouais, lui. Ben lui, ça se peut que ce soit un oncle, comme tous les autres là. Ok, ouais.
hardest is the growing up part. It seems kind of cheesy, but really, like, every day she does something new. There was one weekend that we had a nice little weekend, me and my wife, and she was with my parents. And she came back that weekend knowing a few more words, and I was upset that I missed that. Like, just those little moments that you miss. And like, I don't ever want you to take her again. You can't. No. I don't want her learning anything else at your house. It's okay. What's wrong? I think the hardest thing for me was What's wrong? learning how not fragile like kids are, because like that's for you always hear about like all the fun stuff that you get to do with kids and play with them and stuff, but nobody ever talks about how when you hurt them. Man. Quoi? Il a de l'air fatigué, là, le big guy, là. Le big guy, il a l'air fatigué, ben là. Ouais, il y a des gros eye bags. Ah, ok, Ouais, le je Chinese. sais. Non, lui, là. Ok, mais lequel? Lui, ce que je peux être Ok, ouais, lui. Too rough, but you're tough, right? Yeah. I'm always so concerned about this little girl. I'm like, dude, like everybody, I'm always making sure they're washing their hands, like making sure they're like, oh, you didn't pet any dogs, did you? Lui, c'est un jeune I papa, là. can't. Ça se I was voit. having second thoughts on Elijah too, only because he was younger than him. Yeah, I have a feeling that Elijah's also suspicious. I think I'm gonna have to piggyback off that too, like the not just emotional toll, but like the physical toll. Like you're not just physically there for your child, like you're emotionally there for them all the time. They become a mini, like this is my mini me, essentially, right? Like everything, my values and everything becomes him, right? It looked like they were like uncle nephew, because they were like playing around a lot and. Oh, also, that Nathan and Aiden were wearing matching necklaces. Everything is both harder and easier than I expected it to be. So it's like a lot of like the mechanics of like, I have 3 under 3. So like putting them into the car is like so difficult. But then everyone's like, oh, how are you like doing bedtimes and stuff? And it's like, C'est intense. Ok, bon, c'est déjà qu'il y en a un qui est éliminé parce qu'on vient juste de le voir repartir. He was just carrying the baby, kind of like sitting down Lui, instead va of just être putting it éliminé, to the lui side. aussi. I voted for Nathan because Oh, I just Kim, didn't c'est get ton that guess, dad ça? energy from him, from somebody who would have had their kids so young and gone through all the things that dads do go through for the first time. Ok, c'est ça que je disais. On l'a vu Surprise walk out. because. For those of you who were at the birth of your child, or for those of you who were there for part of the pregnancy, what was that experience like for you? For her, because you know, first kid, you take all those classes and things. We did like hypnosis classes to help mom get through it. And when the day happened, none of it happened the way that we trained for it. It didn't happen that way, and I was getting yelled at, and she was screaming. I was just trying to be nice and quiet and just whatever you need. And she was like, "I need you to go away." I'm like, okay. Anybody faint? No fainting. No fainting. Close. I didn't realize it till they were focused on her. I'm so focused on her, and every doctor in the room is looking at me, and I'm like, hey, like game time. And they're like, are you okay? And I'm like, yeah. And then I sat down and realized, like, oh no, I'm not. Yeah. You have to play it off for her. Yeah, because if I'm going, like, it's her time to shine. Yeah. I got to sit back and be the supportive dad. And, So I wasn't there for pregnancies because I was step parent and foster, but I will say when I was in the process of like Ils se dating a ressemblent guy. tellement les deux là. Lequel? Eux autres là. Ouais, mais, non, mais dis-toi que le bébé il est pas à lui là. Je sais, mais Il a je trouve la qu'ils ont la même coupe de cheveux, genre quasiment. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Mais ils ont la C'est même une couleur, conséquence. c'est la même couleur. Ouais, c'est ça. Je crois que le fils, c'est genre. Ils ont un Peut-être proche. juste aller dans une banque de sperme, mais je sais pas. Tu vois, Ouais. genre où est-ce que tu donnes, le sperme il va dans une femme et tout là. Ouais. Puis, ouais. Ouais. Ben non, mais c'est pas. Aussi. D'après moi, il doit y avoir un catalogue de personnes là-dedans, puis genre tu choisis la personne que tu veux pour qui te ressemble le plus dans le fond. Ouais, J'imagine que ça doit fonctionner comme ça. Ben non, pas, Non, mais tu pas choisis forcément, pas, là, là, c'est pas genre random, là, c'est pas genre. C'est pas comme genre tu payes une. Genre, tu sais, c'est pas comme si tu ouvrais une CSGO case, là. Non, je Genre, sais, t'as un je sais, parent mais genre, légendaire moi je là-dedans, pense tu sais. Moi, je pense que c'est plus probable que lui ait donné son sperme, puis tu vois comment ça marche là. Ouais, je sais. Ah oui, ben oui, Moi, mais je c'est pense ça, que c'est mais. plus probable ça qu'il ait choisi, parce que ouais, c'est. C'est un bébé de laboratoire. Ouais. On dirait Ryan mélangé avec moi quand on était plus jeune. C'est vrai, hein? Ouais, ben c'est vrai. C'est Il a les vrai, hein? cheveux longs à moi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu sais, avant, il y avait les cheveux longs comme nous, hein. Comme Ben Épiade. non. Non, Ouais, ouais, il y avait les cheveux bien courts. plus long. Vous, c'était Ouais. bien À plus Mané, long. Mathieu, c'était t'avais le tellement même long. que nous.
Non, j'avais les cheveux genre en bas de mes épaules. Ouais, Genre, c'est ça. Bon, ça avant, mais je me rappelle, toi, t'avais toujours les cheveux courts, là. Avec ton petit point rouge au milieu, où tu tournes. Point rouge, hein, c'est un Ton boudin. point rouge, je le voyais tout le temps. c'est un secret! C'est quoi, Mathieu, en fait, cette affaire-là? Quoi? C'est une tâche de naissance. Ah. Ouais, c'est une tâche. Le gars, il s'est fait poiler, Il s'est le gars, il fait s'est fait frapper tirer une dans balle la dans la face. tête. C'est ça, ouais. Hey, lâchez-moi, man, je viens de l'Inde. Ok. C'est vrai, par contre, t'as des points rouges. Parent Fennel. and foster, but I will say when I was in the process of like dating a guy with kids, I Google searched like gay stepdad, like looking for books. Oh, Do not. Attends, répète, attends. Recule, j'ai pas bien entendu. Non, mais parce qu'il a blippé, c'est pour ça. Do that. I was frontline. Shout out my girlfriend. She was pushing, and it didn't seem like like she was. gay, dude. So all the doctors are like, "Good push, good push." And I was like, Yeah, "Really?" that's the thing. Is like everybody always talks about the yelling noise. Like you see it in the movies, but the reality is when they're pushing, it's more like Yeah. I was like, "Are you doing anything? Good job, oh baby." During the pregnancy stage, so I was 19, so I was a sophomore in college, and that was probably the most difficult part because I was in a fraternity too, and they were all going out and everybody was doing their thing, and I was so left out. Is that your dad? Yes, that's my dad. His name is Nathan. I kind of had some beef with His Dominic name because is he was all Nathan. asking me questions Je suis like, désolé, mais il y a aucun enfant qui dit ça. Bah. His name is Nathan. Ah, c'est quoi, genre, Bah, moi, je voilà. dis pas ça, genre. Bah oui, mais toi, non. Mais les petits enfants, le His gars, il a name is 7 ans, là. Nathan. Le gars, il a 7 ans, 6 ans. On dirait qu'ils sont là. genre amis un peu, genre. La mentalité du... C'est ça, là. Mets-toi mets-toi dans la peau d'un petit enfant, là. Ok, c'est bon, c'est fait. C'est mon papa. il s'appelle Michael. Il s'appelle Nathan. Ok, Mathieu. Il s'appelle Michael. Ok, les gars. Il s'appelle Madame Jojo. C'était con, gros. Non, moi, je pense que c'est des vrais parents-enfants, Tu là. penses? Moi, Ouais, je pense bah, que, bah, moi, je pense toujours que c'est le grand gars, là. You sure he's your dad? I was like, yes, I'm sure he's my dad. You know your dad's Oh my name. god, Questions l'attitude, like, mon petit are gars. you sure he's your dad? I was like, yes, I'm sure he's my dad. You know your What dad's the name. fuck, man? Ça fait déjà de l'attitude à cet âge-là. Moi, je pense Yeah, toujours que c'est sure. les Chinois chandail bleu, là. Ouais. 7 years old. His relationship with Aiden seems more of one of two brothers. You can just kind of see in the way they interact, the way they look at each other. Tell him C'est why vrai, don't you c'est come here? vrai. You don't even know why fully. Yeah, you need to pay taxes and stuff. Colin. What's your earliest memory of your dad? Earliest thing you remember? I remember, like him, It's her! It's her! Elle sait pas, c'est elle! Bah non, mais les enfants, ils ont toujours de la misère. Ah, là, c'est- Même moi, genre, I'm funny. Something was off about him. He just wasn't really communicating with his daughter. Give us your best dad joke. Oh man, yeah, I'm not funny. That was pretty funny. Damn, Hakim, t'as peut-être raison, hein? Elle a l'air trop sketch, pas Ouais, on dirait qu'elle se rappelle. On dirait qu'elle a inventé quelque chose, là. Joke becomes a dad joke, right? Peut-être pas là, mais je sais pas là. Mais becomes a parent. le père, il a l'air sketch. Okay, that was a good one. All right. How about you? What's your favorite memory? So I was with my mom a lot. That basically the whole entire week. I was able to see my new baby sister. Quoi? Il a dit I was with my mom a lot. Ben, c'est peut-être un kid qui s'est fait. Ah, c'est ça, peut-être. Parce que peut-être le père, il est devenu gay. Il était avec sa femme. Ah, ouais, c'est sûrement ça. C'est pour ça Il que était avec sa femme, puis après ça, il a remarqué qu'il était gay. Donc il est parti voir avec un homme, puis peut-être le gars, il est parti. Ah, ok, mais il y en a 6 quand même, hein? Ouais, moi, c'est je crois quoi? que lui, c'est un père. Ouais. Bah oui. Ouais. Bah oui. Basically the whole entire week. I was able to see my new baby sister. And I finally saw her. I was excited. Let me spend most of the time with you guys. Think you can find out who's the fake daddy? Well, subscribe to the channel to The find out. fake daddy? Fake daddy. Fake daddy? Think you can find out who's the fake daddy? Well, subscribe to the channel to find out. Now let's get back to the video. Ok. Lui, à la caméra, nous. I saw a kid pat Nathan on the back, and I was like, "Ooh, Attends, monte un peu le volume. yeah, we didn't like that." Just seemed to me like Aiden answered like that was really his dad. So that made me question my whole thing. And then at the last minute when we go up to vote, I'm like,
I don't think it's Nathan anymore. So that's why I wrote down Nikki. If everyone feels confident that you already caught the mole, you can end the game now. But if the majority has doubt, the game will continue. 1. Mais non, toi, ça dit qu'on a tout perdu. Wow. Peut-être que j'avais raison. Ah oui, t'as dit avec voté pour l'autre. Vas-y, continue, On the continue. count of 3, if C'est the lui, mole c'est can lui, là. step forward C'est lui and ici. reveal himself Imagine c'était le premier. along C'est with lui, his je te dis. partner in Lui, crime. là. 3, 2, His name is Nathan, c'était trop sketch, c'est lui. 1. Je savais que c'était lui. Ah, hein. yes, Fuck, Mathieu a gagné. Wow, Mathieu a gagné. Yes, sir. Bravo Mathieu, bravo. Merci. Yes. Oh, ils ont mon trophée. Ils ont mon trophée. Ton Ben, trophée, t'as pas le trophée, c'est- va le chercher, il t'attend. Gift un jeu. Ah? D'accord. Ok, continue. Ah ouais, ok, Good bah. job, guys. Moi, j'ai surtout trouvé ce sketch quand il l'a appelé His name is Nathan. Ouais, c'est vrai que ça, c'est Ouais, comme au début, I have one dad. Comment il parlait, il a dit Ouais. ouais, on paye des taxes pis tout, genre c'est comme what? Avec son attitude là, tout à l'heure. Attends, mais Ouais. check dans si son oncle ou c'est quoi, attends, check. Ah ouais. I messed up. Yeah, I knew you were gonna let me down from the beginning. I was trying so hard, but Je suis sûr que c'est then genre you son like. grand frère, genre. Non, Parce que tu sais, attends, comment il attends. communique, c'est sûr que c'est son grand frère. A 27-year-old, the 27-year-old, he's just gonna let me down. Thank you. Ouais. Thank you. We practiced for way longer than we want to admit, so we had a lot of fun. How are you guys related? Are you related? Or yeah. Yeah, we're brothers. C'est ça, je dis. Yeah. Tu vois juste, il parle comme si ça serait son frère, genre. Oh ben, on a perdu, Mathieu a gagné. Ouais, Yes, Mathieu a sir. gagné. Fucking pourri. Ouais. C'est une blague, les gars, là. Vous aviez des bons gars, ça part Elliot. Non, Ben mais oui, moi, ben gros, oui. j'ai juste essayé de faire un wild guess, là. Ouais, mais c'était obvious que c'était pas lui, là. Il y avait des gros eye bags.